बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर खुली जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। 300 ड्रोन से कैपिटल के ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा इस वक्त नाज़रीन कराम जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके ऊपर जुर्म फेर दिया गया है। अहम तरीन जो एक सूबा है उनका वो उनसे इस वक्त छिन चुका है और इसी के साथ साथ वहाँ पर तबाहकुन अटैक हुए हैं और ट्रंप ने एक मरतबा फिर शदीद तरीन किस्म की एक धमकी दी है ईरान को और चीन ने ट्रंप की जो तशरीफ है वो लाल कर दी है। दौरा बीजिंग अमेरिका को बड़ा महंगा पड़ गया है। बड़ा तहलका खेज वहाँ से बयान इस वक्त चीन से जारी हो चुका है। और भी कुछ आम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमा लें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त नाज़रीन कराम रूस और यूक्रेन के दरमियान एक मरतबा फिर बाकायदा तौर पर खुली जंग का बड़ा आगाज तो पहले ही हुआ है, मजीद अब जो अटैक हैं उनका एक सिलसिला शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने नाज़रीन कराम आज सुबह 300 से जायद ड्रोन्स के जरिए रूसी दारुल हुकूमत जो रूस का कैपिटल है उसके ऊपर मास्को के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। 300 ड्रोन्स एक ही टाइम में दागे गए हैं। हमले के दौरान कई इलाकों को निशाना बनाया गया है, जबकि रूसी फिजाई दिफाई निज़ाम जो है जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन्स को तबाह करने की भरपूर तरीके के साथ कोशिश करता रहा है। मास्को में धमाकों और फिजाई दफा की सरगर्मियों के बायस खौफ हरास इस वक्त भरपूर तरीके के साथ फैल चुका है। यूक्रेन ने रूस की जो आयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको निशाना बनाते हुए ये ड्रोन हमले किए। जो रूस के आयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको बेसिकली निशाना बनाया गया, उनको तबाह किया गया। और इसके साथ साथ जो रूस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी इन हमलों की जद में आया। मास्को के अंदर जो उनका जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है उसको भी टारगेट किया गया, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक हुए और उनके तैयारों के करीब जहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन जो है वो गिरे और वहाँ पर बड़े लेवल पर तबाही जो है मची है। तो ये अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बहुत बड़े लेवल का अटैक जो है वो रूस के ऊपर यूक्रेन की जानब से ये नाज़र कराम कर दिया गया है। एक मरतबा फिर बड़ी लेवल की जंग जो है ये शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि दूसरी तरफ ईरान अमेरिका जंग जो है एक टाइम पर कुछ खबरें ऐसी सामने आती हैं, ट्रंप के कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं, ईरान की जानब से कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं कि लगता है कि हालात जो है वो मामूल पर आते हुए नजर आ रहे हैं, हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगले ही लम्हे हालात मुकम्मल तौर पर फिर बदलते हुए नजर आ जाते हैं। अब ट्रंप ने नाज़रीन कराम एक धमकी आमेज जो है वो पैगाम जारी किया है ईरान के लिए। ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज ये पैगाम जारी किया है। उसने कहा है कि तूफान से पहले की खामोशी, यानी जो अभी हम खामोश हैं ये मुस्तकबिल के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये जो हम एक बड़ी जंगी तैयारियां कर रहे हैं और मुकम्मल खामोश भी हैं, ईरान के साथ बड़े नरम लहजे के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आने जा रहा है। ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर ये धमकी आमेज जो आज ये पोस्ट है वो नाज़रीन मोहतरम की है कि उसने कहा इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, एक बहुत बड़े तूफान से पहले ये एक खामोशी है। तो हालात ये भी मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ तो चीन ने नाज़रीन कराम ट्रंप की खूब तशरीफ लाल की है। ट्रंप ने काफ़ी दावे किए, काफ़ी चीज़ें अमेरिका की जानब से सामने आई कि ईरान पर भी ये मुआहदा हो गया है, ताइवान के मामले पर भी ये हो गया, वो हो गया। तो अब इस चीज़ के ऊपर जो चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है कि ट्रंप चीन से खाली हाथ वापस गए हैं, ईरान के मामले पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया। पहले खबरें ये चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मिलकर बुलाएंगे, एक मुआहदा हो रहा है। तो चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा कोई मुआहदा हमारा ईरान के मामले पर अमेरिका के साथ नहीं हुआ। ताइवान के बारे में कोई राहत नहीं दी जाएगी, किसी किस्म की कोई राहत है वो बरती नहीं जाएगी। अगर ताइवान के और चीन के दरमियान अमेरिका मुदाखलत करता है, फौजी साजो सामान मजीद देता है, जंग को भड़काता है, तो किसी किस्म का कोई रायत, कोई जो है वो कंप्रोमाइज इस चीज़ के ऊपर नहीं किया जाएगा। S-200 चिप्स के हवाले से कोई मुआहदा नहीं हुआ कि हम जो है वो अमेरिका से खरीदेंगे, ऐसा भी कोई मुआहदा उसके साथ नहीं हुआ। नायाब रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर कोई मुश्तरका फैसला नहीं हुआ, हांगकांग के इख्तलाफी रहनुमा। ये नाज़रीन मोहतरम इस वक्त अहम तरीन एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है चीन से। तो चीन के अंदर जब जो ट्रंप गए हैं तो वहाँ पर भी उनके साथ जो कुछ किया गया वो पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह का बिहेव जो है वो उनके साथ किया गया है, एक शिकस्त खोरदा इंसान के साथ क्या किया जाता है, ऐसे ही सलूक करती है दुनिया, ये आप बखूबी जानते हैं।
پھر چین جیسا ملک جو ہے جس کی اس وقت پوری دنیا کے ہر ملک کو یہی ضرورت ہے، اس نے اس قدر اپنے پنجے جو ہے مضبوطی کے ساتھ گاڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ملک بھی اب چین کے ساتھ اپنی بگاڑنا نہیں چاہتا، اور امریکہ کے ساتھ اگر کسی کی بگڑ بھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ زندہ مثال ہے نیٹو، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس جنگ میں نیٹو نے کوئی ساتھ امریکہ کا نہیں دیا، عرب ممالک سعودی عرب اور دوسرے نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، یوں ایک گھر سے ڈٹ کے کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ۔ دوسری طرف ناظرین محترم، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، گزشتہ روز سیکورٹی فورسز اور امن کمیٹی کی جانب سے بنوں میں ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی لاشوں کو آج گاڑی سے باندھ کر بازاروں کے اندر گھمایا گیا، یعنی ان کو ایک عبرتناک انجام تک پہنچایا گیا ہے، دنیا کو دکھایا گیا ہے کہ جو بھی دہشت گردی کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ ہم یہی کریں گے۔ اس کے علاوہ شہدائے بنوں کا حساب برابر پوسٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان سیکورٹی فورسز کا بڑا ایکشن، 15 پولیس اہلکاروں کی شہادت، ملوث ٹاپ افغان ٹی ٹی پی کمانڈر سمیت 5 بڑے جو دہشت گرد ہیں وہ مار دیے گئے ہیں۔ آپریشن اس حوالے سے کیا گیا ہے، دشمنوں کی کمر جو ہے وہ توڑ کے رکھ دی گئی ہے۔ اگلی بار افغانستان میں بیٹھے سرغنوں کی بے پناہ گاہیں جلد نشانہ جو ہے وہ بنے گی، یہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر اس میں سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی جو سنائپرز ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو مسجد میں گھسنے کی دہشت گردوں نے کوشش کی ہے، تو وہاں پر ہی مسجد کے اندر کور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہاں پر ہی ان دہشت گردوں کو پھڑکا دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو افغان گورنمنٹ ہے، آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو شمالی اتحاد ہے، نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ہے یا نیشنل ریزسٹنٹ فورس کے جو اسادی پسند جنگجو ہیں، ایک طویل عرصے کے بعد افغانستان پہنچے ہیں اور طالبان دہشت گردوں سے بدخشاں صوبے پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو بڑا دھچکا لگا ہے اور جو ان کا صوبہ بدخشاں ہے اس کے اوپر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں مقامی طور لوگوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ بھارتی پراکسز افغان طالبان کے لیے بڑے پیمانے پر تناؤ لوڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عام ترین ناظرین کرام خبر ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، یعنی افغانستان کے جو علاقے ہیں وہ بھی اب نیشنل ریزسٹنٹ جو فورس ہے وہ ان سے چھینتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پیش آ رہا ہے جو بھارت کی پراکسی بننے کی افغان گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین کرام کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کو لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ آپ اس تمام تر صورتحال کے اندر کیا کہتے ہیں؟ دہشت گردوں کے یہ جو دن بدن پاکستان کے ارد گرد علاقوں کے اندر واقعات بڑھ رہے ہیں، اس چیز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پھر دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو بھی دھمکیاں دی گئی اور پاکستان نے بھی آگے سے منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اگر کسی قسم کا بھارت نے تو یہ کہا ہے، بھارتی جو ان کا آرمی چیف ہے دہشت گرد ہے قسم کا، اس نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے جو ہے وہ مٹا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ایسی جو ہے وہ یہ تمہاری بھول ہے، ایسا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مئی 2025 کے اندر جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر اب تمہارے ساتھ کریں گے اگر کسی قسم کی کوئی ہلچل کی گئی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔